And pwede itong may 40 boss, kasyang-kasya. Full length and top, pwede nyo pa itong ipang mix and match. Waist nito, fully garterized, hanggang 36 waist. Pwede with drawstring na. And may pocket both sides. Ayan siya, Mi. Sa likod, meron siyang sleeve. Ayan, may sleeve ang kanyang skirt. 449 pesos lang, Mi. Ang suot ko is may tisoy maroon. And meron tayong tisoy brown. Ayan, Mi. 449. 439 wholesale. Tisoy maroon and tisoy brown, Mi. Thank you, Ma'am Kat. Dagdagan mo, Ma'am Kat. Habang naka-sale. O, eto, Mi, 3-in-1. Ayan, 3-in-1 tayo. 540 pesos. Co-ord short. Premium linen, mga Mi. 40 boss, 36 waistline. Rhea Brown, ang code nito, and Rhea Cream po. 3-in-1 co-ord short. 540, 530 wholesale. Kunin nyo na mga Oo, magmay na kayo. Mi, eto, isa na lang to. 560 pesos lang. Ayan, yung mga bulaklak niya, Mi. Ayan, mga papatches yan. Ang gaganda. Hanggang likod yan. And meron siyang zipper dito sa side ni. May pocket in both sides. 40 boss, pwedeng-pwede. Mine happy purple dito. Happy purple, Isa lang 560. 550 wholesale. Tisoy maroon. Yours na, Mi. Mi, ang mura lang ni Tisoy. Ayan, meron pa tayo Mi Tisoy brown. Si Brown, isa na lang. Mi, isa na lang to. 449 pesos lang, Mi. Napakamura. Yan, Isa na parang lang sa tig-isa. suot ko. Kunin nyo na. Tagi-isa na lang. Tisoy maroon suot ko and Tisoy brown. 449. 439 wholesale. Yes. O, eto, Mi, 599. Lacoste co-ords skirt. Ayan siya, oh. Premium cotton poly ang fabric neto. 599 mga Mi, pwede double XL po. Paula white and Paula zero. Palakos polo type mga Mi. Ayan, ang ganda ni Paula, oh. 599, 589 wholesale. Yes. Mga basic tops, Mi, ipopost ko namin later. Makikita nyo. Yes. Yung mga pa-basic tops natin, napakamura lang. Ayan, kunin nyo na, tagi-isa na lang. 449 pesos lang sa aking suot. 439 wholesale. Tisoy maroon, 1 minor. And 1 minor tisoy brown. Ayan, kunin nyo na. Kunin nyo na, Mi. Tigisa na lang. O, eto kay Bianca, Mi. 480 pesos. May belt na yan. 40 boss, 40 to 42, 36 waistline. Bianca Black ang code nito. Eto naman, Mi, si Devon. Pasilin din, 449 na lang. Ayun, o. Co-ords pants. Pwede rin ng double XL, mga Mi. Mine, Devon, Magenta. Ito naman, Mi, Minerva Cream. 699, 689 wholesale. Kunin nyo na. Mine, Ivory. O, yours na pa, Maricel. Erin, Ivory. Thank you, Mi. Mi, ang mura lang ni Erin. O, ito, other colors. Ayan. Sold out, Erin. O, eto. Eto na lang kay Erin, Mi. 490, 480 wholesale. Erin Cream. Erin White. Mine, ano size ng suot mo? Nani susunod ng boss? Yung suot ni Boss Model, Mi. Yours na, Ma'am Yan Yan. 40 boss, 36 waistline, Ma'am Yan Yan. Kasya mo yun. 449 pesos, Mi. Ang mura-mura. O, Tisoy Brown na lang. Mi, habang nakasale tayo, dagdagan nyo na imamay nyo. Kasi after ng live, Mi, babalik presyo na po yan. Tisoy Brown na lang yan. O, sold out na din ito. Erin Ivory. Mi, next tayo. Ayan, ang mura lang din ito. Mi, ito siya. Ayan, isa lang to, Mi. 399 pesos lang.
sa aking suot, 389 bullseye. Pa-vest siya. Meron siyang 4 functional buttons, Mi. Ang ganda, 40 boss, pwedeng-pwede. And yung waist nito, Mi, is garter po sa likod. Ayan, hanggang 36, pwedeng-pwede. May pocket to, Mi, both sides. Premium, soft linen, ang fabric nito. Ang ganda, Mi. 399, 389 wholesale, Logan blush sa aking suot, Mi. Kunin nyo na. Ang ganda. Yung brown, sabi ni Mami yan. papalitan ko po. brown ang Okay, sa'yo. okay po. Yung brown at yung brown at maroon. Okay po, yung brown. dalawa. Hindi, not maroon. Pamyan kunin mo na maganda rin. Oo. Ma'am yan. Ayaw mo din Logan yung maroon. Blush. Logan Blush. Suot ka, sold out. Thank you, Mi. Pakain mo na si boss mo. Kunin niyo na, Mi. Eto. Sold out na dito, di ba? Si Black Bear. Wait lang, Mi. Tanggalin lang natin yung sold out. Tisoy maroon na lang, 449 pesos. May ang ganda nito kasi Prada Milano yan. Premium cotton poly. Pwede niyong pang mix and match. Mga Mi, kunin nyo na. Isa na lang yan. May Tisoy maroon. And then, mga Mi kay Beatrice, isa na lang din po. 680 pesos. Eyelet na to. Mga Mi, mine Beatrice blush. Habang nakasil tayo. Mga Mi, ito din, isa na lang din. Bell Gray. 620, 610 wholesale. Ito po si Erin, Mi. Mi, maganda si Erin. 490 pesos. Ito siya, Mi. Ito yung kanyang top. Ayan, may patali siya. Ayan. Ayan siya. Premium soft linen. Original BKK mga Mi. Ayan siya. Sobrang neto. Sobrang presko. Pwede nyo pang mix and match. 490. Erin cream and Erin white na lang po. Ma'am Margie, 520 pesos lang yan. 510 wholesale. 40 boss, 36 waistline, Ma'am Margie. Naka siya. Peplum top, then smacking garter sa likod. Two-way siya, Mi. Pwede siya off-shoulder, pwede rin hindi. 36 waistline, Marisa Ross. Isa na lang ata yan, Mi, other colors. Kunin niyo si Marisa. Ang ganda-ganda ni Marisa. Ang BFF ni Marisa. Ay, iba na ito. Marisa White. 40 to 42 boss. Ma'am Del Rosario. Marisa Cream and Marisa Brown. Kano to, ma'am? Ano siya, Mi? 80. Smacking garter sa likod.